institusi dan sistem politik negara. Dan ketuanan pengundi ini ada 6 tuntutan yang akan dijelaskan oleh ahli jawatan kuasa pemandu bersih. It will be explained and by our chair and also the executive director and the steering committee members of bersih. And we will allow for dialogue after the presentation is done. So sekarang majlis mempersilakan pengurusi bersih, saudara Thomas Tan, untuk menjelaskan tuntutan-tuntutan ketuanan pengundi. And I would also like to invite Kinwat, Professor Wong Kinwat, Ms. Chowli to the front, and I pass it to Thomas to proceed. Ya, sila lawannya boleh join kita, Asram. Tapi Asram nak control itu. Okay. Terima kasih atas hadiran semua dalam pelancaran kempen kami Ketuanan Pengundi, dan saya akan guna dua bahasa untuk explainkan apa yang kita nak lancarkan hari ini. Nama saya Thomas Pan, pengerusi Bersih. Sekarang kita dipanggil Bersih saja, bukan Bersih 2.0. Dan keputusan ini dibuat pada ulang tahun kita tahun lepas, ulang tahun ke-15 kami pada bulan 23 November. Kita buat keputusan, dua keputusan yang penting. Satu ialah kita luncurkan 2.0. We made a decision on our 15th anniversary 2 years, a year ago in November during our 15th anniversary. Two important decisions. One was to drop the 2.0 from our Bersih, because before that, formally we were called Bersih 2.0, and there's a good reason for that. The 2.0 came in 2010 when Bersih decided to become a totally civil society-led organization. Many of us would know that Bersih was actually founded as a joint effort between some opposition members, opposition politicians at that time, together with civil society in 2006. But after the 2008-11, where the opposition in the political tsunami at that time won 5 state government, it was decided that it would be better if they are also held accountable to free and fair elections. So they withdrew formally in 2010 from Bersih, and Bersih was then led totally and solely by civil society. So that's where the 2.0 came in. But after about 11 years, of us being 2.0, and most of the time we are called Bersih anyway, I, together with the steering committee, made the decision that we would drop the 2.0 because it created a lot of confusion. Some funny one is like when I introduce to people, I'm the chairman of Bersih 2.0. Oh, so who's the chairman of Bersih 3.0? And who's the chairman of Bersih 4.0 and 5? And they get confused with our rally, which I also named Bersih 1, 2, 3, 4, 5. So here we are launching a campaign called Ketuanan Pengundi. What it stands for basically is the supremacy of the voters. And this is an important point in our political history, that we want to remind the public why in a democracy the voters are supreme. What has taken place the last few years, the last 2.5 years especially since the Sheraton move, was basically a putting aside of the supremacy of the voters.
the wishes of the voter, the mandate of the voter given to the new government was ignored by the elected representative when they jumped from their party and joined another party and formed a new coalition that displaced the coalition that won G14. And since then, there has been basically a change of government. We had 3 prime ministers in as many years, and we had 7 state governments that collapsed due to party hopping. And this situation is likely to go on and on if nothing is changed. So this is where Bersih, then after the Sheraton move, began to consider the condition, the reason that led to the Sheraton move, and also the incentive for party hopping. So at the very start of the Sheraton move, we came together, the steering committee and myself, and we basically called for a mechanism to stop party hopping. We proposed a recall election. At that time, considering the different implication of anti-hopping law, we proposed a recall election to stop the issue of party hopping. So, selepas langkah Sheraton, kita menyelidik masalah yang timbul, yang menyebabkan lompatan parti dan insentif yang sedia ada di mana wakil-wakil rakyat nak lompat parti. So dengan itu kita commission agak 18 research report, laporan penyelidikan, di mana kita bukan hanya cadangkan, tapi cadangan kita berasas dari penyelidikan kita yang dapatkan data-data dan fakta dari seluruh dunia, di mana kita berbanding sistem mereka dengan sistem kita, apa yang mereka menambah baik supaya sistem politik mereka lebih baik, dan kita buat cadangan dalam laporan kita, dan ini semua sedia dimuat turun di laman web kita. So we commissioned about 18 research report since the Sheraton move. So the year 2020, the year 2021 was a busy year for Bersih. Though it was in the midst of pandemic, we did not stop working. Because in each of these 18 research report, what we had to do was, after the researcher has done their initial draft, in consultation with political party, we had many online consultation with the political parties, where we got their feedback, and then we made a presentation, and then finalized the report and put into the report. So this was the whole process that we went through to basically produce a recommendation. Now, all these are the engagement that we did, and we probably did close to 100 online consultation with political party from all sides. But we realized that all this research, as good as they are lost to the public. The public are not aware that we have some of the solutions, basically to restore political stability and improve accountability to our political system. So we decided that we will put together all these recommendations in a campaign called Ketuanan Committee, and categorized it under 6 demands. 6 demands that encapsulates the proposal that we're making, because any reform in this country takes two sides, two sides to happen. One is the lawmakers themselves. They have to buy in, they have to be the one that push through the reform in parliament so that they become law. But you know, politicians don't do anything unless there's public pressure. And we know that as Bersih.
You know, over the decades, over the 15 years, Bersih has managed to mobilize the public, has managed to inspire the public to push for reforms, push for changes in this country. And people demonstrated their support by coming out to the public rallies that we organized over the years. And so with that, we want to come to the public once again with this campaign, Ketuanan Pengundi, where we call on the public to support these reforms that we are proposing, and we will go through one by one afterwards, so that the politician will take notice and include them in their GE15 election manifesto. That is our plan. Now, when is GE15? It could be anytime. It could be literally anytime, because it is the discretion of the Prime Minister and the Yang di-Pertuan Agong to dissolve Parliament. And the expectation is that now, because there is a memorandum of understanding between the Ismail Sabri government and Pakatan Harapan, this memorandum of understanding MOU will end on the 31st of July. The commitment of that is that the Ismail Sabri will not dissolve Parliament until after that date. So if it's after that date, it could be anytime from August, September, or October this year. So we have to be prepared for that. So part of the scheduling of our roadshow going around the country to launch this Ketuanan Pengundi campaign is to finish it by the 30th before the end of August in Johor Bahru. So this is the campaign, and I want to first of all I have my colleagues up here. Let me introduce them to you. On my left is Miss Yao Chao Ying. She is our treasurer of Bersih, and also the acting executive director of Bersih right now, that basically runs the secretariat the day-to-day. Then on my extreme right is Beverly Joman, our vice chair for Sabah. We have another vice chair for Sarawak, and Teo, who is not here to be with us. And also have a deputy chair, Dr. Dato Halim Yusof, who is not able to join us today as well. And on my right is Professor Dr. Wong Chin Wat, who is our resource person and also one of the founding members of Bersih. And Lavanya is our program officer as well. So these are part of the team of Bersih. And we have also at the back there our senior program officer, Ashraf, who is working out of Sabah as well, but is here with us today. So these are just part of the team that is behind Bersih. And I will want to, first of all, present the first demand. Don't suppress our votes. If you have the thing with you, these are basically the points that we want to go through with you. Don't suppress our votes. And what it does is, it says, provide advanced voting facilities for Sabahan and Sarawakian voters living in the peninsula. This is a crying shame. We have about 500,000, that's our estimated figures. 500,000 Sabahan and Sarawakian who, due to education and job opportunities, are residing in the peninsula. But because they are here on a temporary basis, whether it is a few years or 5 or 10 years, their intention and their hope is always that they will go back to Sabah or Sarawak, and that is where their interest is. So when it comes to election, many of them want to vote for their constituency, but that would involve them coming out with a lot of money to fly back to Sabah and Sarawak to vote. And perhaps Beverly could just explain to us some of the challenges faced by Sabahan and Sarawakian when it comes to elections.
Thank you, Thomas. Yeah, in the last election for Sabah State election kan, I was already working here. Dan harga tiket bukan alang-alang punya harga. So when I raised a petition asking SPR to put into effect this postal vote, and we were told that the system is tidak boleh menampung permintaan of that half a million voters of Sabahan or Sarawakian in West Malaysia, and it was vice versa juga. Temenanjung working in Taman Sarawak, living in Taman Sarawak, and also recently we were told that if you want to vote to prevent all this non-ability to fly home to vote, we were told to change our voting control thing, and that is unfair to us. As a Sabahan, I speak. I vote in Kota Kinabalu. I want the MP of Kota Kinabalu to ensure that the area is taken care of, the policies and everything is updated according to the people's demand. I do not want to vote in Petaling Jaya where I have no sentimental reason, I have no connection to the land. I'm connected to Sabah. I want to make sure that Sabah is also developed as and when it should be. So don't tell us, tukarlah kamu orang yang tempat mengundi itu. Don't tell us that. You should change the system, you should update the system, and with undi 18 already into effect, why not? Why the SPR system belum lagi dapat diperbaiki? So this is something that we find frustrating. And there are 3 of us siblings living here, and every time it comes to this kind of situation, there's a week long of conversation to decide whether we should go home or not. So this is unfair to us. Make it easier for us to vote. Have this postal voting. We are working here. We can vote here for our constituents back home. Thank you. Saya rasa SPR selalu bila isu ini telah diutarakan oleh Bersih awal-awal 2011 tahun yang lepas, dan selama ini, kebelakangan ini bila kita tanya, SPR selalu jawab bahawa kita tidak tersedia, kita perlukan masa. Persoalannya, berapa lama? Apakah perancangan? Apakah peta jalan? Dan saya rasa ini tidak boleh dilengah-lengahkan lagi. Kalau PIU tidak berlaku lebih awal, dia boleh selewat-lewat September tahun depan. Tidakkah cukup lebih daripada 1 tahun untuk dilaksanakan? Itu soalan yang kita perlu tanya, soalan yang perlu dijawab oleh SPR, dan juga soalan yang perlu, permintaan yang perlu ditegaskan oleh parti-parti dan ahli-ahli politik Sabah dan Sarawak. Apa gunanya bercakap besar tentang MA63 kalau rakyat daripada Sabah dan Sarawak tidak disusahkan sampai secara berkesannya dinafikan hak untuk mengundi dan menentukan nasib di bumi mereka sendiri. So, apa yang kita cadangkan satu proses baru untuk membolehkan semua yang nak undi untuk mengundi ialah beri hak kepada semua rakyat Sabah dan Sarawak yang berada di sini, hak undi tak hadir, another absentee voting right. With absentee voting right, what they can do, there are 2 things. One is to use postal voting, undi pos dengan undi pos, atau kedua undi awal, advance voting. What we are proposing is actually undi awal, di mana 3 hari sebelum hari mengundi, SPR boleh membentukkan, sediakan tempat-tempat undi yang mega, yang besar. Inspirasi kita ialah pada masa vaksinasi, kita nampak PPV, pusat vaksinasi yang mega besar, setiap hari beribu-ribu boleh divaksinasikan kan. So our inspiration came from actually the mega vaccination center during the last 1 over year, where we saw thousands being vaccinated a day in this mega center. What SPR could do is set up this mega voting center
at least one in each state here, so that 3 days before the election, East Malaysians can come forward and vote for their constituency, both state, if there is a state election at the same time, or just for the parliamentary constituency, and place their ballot into the ballot box or ballot bags for their constituency 3 days before, and then these are sealed and sent back to be counted on the same day, on polling day in their constituency. This can be done. You know, it was shown to be done during the vaccinations. And so this is our proposal. And this is not something that needs a big change of law or constitutional amendment. This is just a regulation that the EC, SPR could do to enable 500,000 voters to participate. The second thing that we want to push for in Don't Suppress Our Vote, jalan nafikan undi kita, ialah to reform the postal voting process for overseas Malaysian. Now, this includes now the good news since the Malacca election. This includes Malaysians who are working and living in neighboring countries like Singapore, South Thailand, Brunei, and Kalimantan. In the past, before Malacca state election last year, they could not vote. They had to come back to Malaysia, even in a pandemic, to vote. You know? So, but due to the constant pressure by civil society, including PERSE, finally, in November last year, in the Malacca election, EC said, now they can apply to be postal voter. So in Malacca, there were some, about 500 Malaccans voted in the Malacca state election. Then in Sarawak, there were, Sarawak state election, there were about 300 plus. But for the Johor state election, there was almost 8,000 who applied to be postal voter in the state election. Now that may sound impressive, but let me tell you, the potential for overseas voting, Malaysian living overseas, is about 1.5 million. 1.5 million Malaysians are working and living overseas who want to participate in our election. But EC, due to the current process where they manually process the application, print out the envelopes, print out the forms, print out the ballots after nomination day, and stuff into envelope, they can only process, in my estimation, up to 10,000 applications, not more than that. Because if more than that, it will take them months to process, and we only have like a 2 weeks campaign period. So there is no way, even if Malaysians want to vote, they can vote. So what we have proposed to the EC and written a paper on it is that allow people to download the PDF version of the ballot paper and all the other form. Immediately after nomination, they download wherever they are, they mark their ballots, attach a copy of their passport to prove that they are overseas, and then send direct to the returning officer. If they do this, just do this, you could have a potential of another 1 million voters overseas joining in our election. So the question is, why isn't the EC doing this? It is actually a simple process, procedural thing. The reason is because the EC is just more concerned with maintaining status quo. Don't rock the boat, don't change the process. We had 2 years of pandemic where people want to vote safely, and yet the EC did minimal to improve the process. It's because the ECs are people, the election commissioners are appointed by the prime ministers. People who are there basically just to carry out their duties to whoever appoint them. What we want is a reform of the appointment process of the EC itself. What we want is accountability and oversight of the EC, where the parliament will have a duty to basically call the EC into for scrutiny. So don't suppress our vote. That is the main thing. The second demand is
hentikan lompat parti. We know this is the big problem in our country. You know, we have seen the change of government in the last 2 years like nothing. It is like a game they play. Is who can seize power. Some even say that there is only 2 ways they can come to power. One is through election, the other is through defection. It doesn't matter how you win, get power, it is as long as you get power. So party hopping is going to continue because the incentive is there. There is no law to stop them from party hopping. Every party hoppers will say that, you know, we did not break the law allow it. Now, what we are waiting for is the passing of the anti-party hopping constitutional amendment that will be tabled in the coming parliament sitting next month. Now, we want to see some legal hurdles, if not barrier, you know, if it's not a wall that blocks them, at least some sort of hurdle they have to jump over before they bring down a government. So that's what we are looking forward to, the anti-party hopping amendments that hopefully will be tabled finally at the next parliament sitting. But you know, party hopping is not a simple matter. There are other reasons. In fact, there are many incentives why people party hop. Among them is unequal constituency development fund. Now, if you are with the government, you get millions each year. If you are not with the government, with the opposition, in the past, under Barisan Nasional, you get 0. Under Pakatan Harapan, they improve a little bit. You get 100,000 a year to run your constituency. But if you are Pakatan Harapan, you get 3.5 million ringgit a year. So what is the incentive? That's why even after GE 14, the problem of party hopping was there. And we have called it out, we have said it is wrong, but many welcome those who hop from UMNO to Bersatu at that time. So because of unequal constituency development fund, on top of that, they get appointment to GLC, to cabinet, and all this thing. All this thing has to change. All this law have to change to take away the incentive. All right? So this is what we are calling for. The first demand, don't deny our votes. Second demand, stop party hopping. So tuntutan kita yang pertama ialah jangan nafikan undi kita. Alright, kita perlu mereformasikan seluruh pilihan raya. Dan kedua, kita nak hentikan lompatan parti, stop party hopping. So the third demand, Parlimen bebaskan Parlimen daripada cengkaman executive, free the Parliament from executive interference. I want to invite my colleague, Professor Wong, to just explain more to us. Terima kasih, Saudara Thomas. Tuntutan ketiga ialah bebaskan Parlimen daripada cengkaman eksekutif. Bila kita sebut sistem politik kita, demokrasi berparlimen, Parlimen kita sebenarnya tidak memilih eksekutif, iaitu Perdana Menteri. Jadi kita pilih Parlimen, dan Parlimen yang memilih siapa jadi Perdana Menteri, dan beliau yang melantik ahli-ahli kabinetnya. Jadi perkara pertama dalam sistem kita ialah Parlimen sebenarnya dibahagikan, ahli Parlimen kita dibahagikan kepada 3 kumpulan. Menteri dan Timbalan Menteri. Itu adalah dinamakan kerajaan, dan kemudian kita ada ahli Parlimen barisan belakang kerajaan, government backbenchers, dan kemudian kita ada pembangkang. Jadi bila kita sebut kita nak perkasakan Parlimen, nak jadikan Parlimen bebas, kita ada semakan dan imbangan kepada Parlimen. Fokus kita, tumpuan kita adalah pada ahli Parlimen barisan pembangkang dan juga barisan belakang kerajaan. Itu yang kita sebenarnya tekankan. Dan itu yang tak cukup. Parlimen kita
dalam 20 tahun yang lepas sebelum pandemik, bersidang pada puratanya 60 hari. Kalau kita tambahkan hujung minggu daripada Jumaat sampai Ahad, parlimen kita bersidang tak sampai 4 bulan. Apa masa yang selebih? Mereka menjadi bos kepada pusat perkhidmatan kawasan. Tapi apa gunanya kita membayar gaji yang tinggi untuk mereka menjaga pusat perkhidmatan kawasan? Jadi apa yang kita nak sebenarnya adalah pastikan bahawa kalau menteri dan timbalan menteri, mereka sentiasa ada kerja sepanjang tahun yang tidak dapat dimanfaatkan kebolehan mereka, idea mereka, keprihatinan mereka, ialah ahli parlimen pembangkang dan juga barisan belakang kerajaan. Itu yang kita nak. Jadi kita perlukan pelbagai reformasi. Yang pertama, kita perlukan lebih banyak jawatan kuasa pilihan khas parlimen, Parliamentary Special Select Committees, supaya semua ahli parlimen yang bukan kerajaan, maksudnya bukan menteri dan timbalan menteri, yang kita biasanya panggil private member, ahli persendirian itu, boleh duduk dalam sekurang-kurangnya satu jawatan kuasa. Sampai hari ini kita ada lebih kurang 30% ahli parlimen tak ada tanggungjawab kebangsaan. Bukan mereka tak nak, tetapi mereka tidak ada peluang. Itu satu masalah yang besar. Kita mensia-siakan wang kita dan kita selalu mengadu bahawa ahli parlimen kita bodoh, berlagak macam dalam circus dan sebagainya. Tapi masalahnya, sistem kita tidak terbuka untuk melatih mereka, mengkehendaki mereka membangunkan kepakaran mereka. Itu yang jadi masalah. Jadi senang kita mengadu, tapi kalau kita tidak membantu ahli parlimen kita, 10 tahun, 20 tahun daripada sekarang, kita akan dengar aduan yang sama. Jadi kita perlukan lebih banyak jawatan kuasa. Kita perlukan satu akta perkhidmatan parlimen. Ini yang telah dijanjikan dan harus dilaksanakan di Julai dalam MOU yang ditandatangani oleh Kerajaan Ismail Sabri dan pembangkang utama iaitu Pakatan Harapan. Apa yang berkaitan adalah parlimen sekarang, mereka tak ada satu sistem kaki tangan kerajaan yang tersendiri, tak ada bajet sendiri, tak ada belanjawan sendiri. Maka apa yang kita boleh buat tu agak terkongkong oleh eksekutif. Kita perlukan itu. Kita perlukan pindahan kepada peraturan-peraturan mesyuarat dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara supaya ahli parlimen kita boleh buat lebih banyak kerja. Dalam cadangan yang dikemukakan oleh Bersih yang datang daripada kajian Cik Maha Balakrishnan, kita juga inginkan parlimen kita boleh terima rayuan daripada orang ramai. Maksudnya kita tak perlu pergi change.org. Kita boleh pergi ke parliament.gov.my dan ini isu yang kita nak parlimen bincangkan. Kalau mencukup sejumlah tanda tangan, maka jawatan kuasa perlu jawab ataupun malah membawa ke dalam agenda. Itu semua yang kita perlukan. Jadi idea daripada kempen ketuanan pengundi ini adalah kita sedar tentang masalah yang ada. Kita tahu juga jalan penyelesaiannya. Jadi kita perlu satukan suara kita, tuntut untuk cari jalan keluar. Dan bukan mengadu dan kata, aku malas undi PIU ke-15 kerana apa pun tak jadi. Memang kalau kita tak undi, apa tak pun tak akan jadi. Mereka yang tidak mengundi, biar orang yang mengundi menentukan masa depan. Dan ini yang ditolak oleh Bersih. Kita akan tentukan masa depan kita sendiri. Bukan saja pilih parti ini dan parti itu, calon ini atau calon itu, tapi kita pilih. Tak kira siapa yang menang, kita perlu ada perubahan. Saya kembali kepada saudara. Terima kasih. Sekarang saya nak jemput saudari Chow Ying untuk
menjelaskan tentang hapuskan Akta Draconian dan juga tolak 2 darjat. Terima kasih. Nama saya Chow Ying. Saya adalah bendahara kepada Persih. Jadi pagi ini saya akan menentangkan 2 tuntutan. Tuntutan pertama adalah hapuskan Akta Draconian, terutamanya akta seperti Akta Hak Sultan, dan mempertahankan hak bersuara dan berhimpun secara aman. Ini adalah satu hak asasi kita di perlembagaan persekutuan kami. So the fourth demand is to abolish all the draconian law, especially the Seditions Act, and we want to bring back and defend our rights to assembly and our freedom of expressions that is actually guaranteed under our constitution. Jadi tuntutan ke-6 adalah tolak 2 darjat. Persih mendapati bahawa perangan Attorney General yang juga merupakan seorang pendakwa rakyat di dalam persekutuan kita mempunyai masalah yang besar. Pertamanya adalah kerana peranan Attorney General adalah penasihat undang-undang ke kerajaan, dan tetapi dia juga pegang kuasa untuk menentu sama ada satu orang didakwa atau tidak didakwa. Ini merupakan satu peranan yang boleh disalahgunakan. Jadi Attorney General yang menasihat undang-undang, menasihat negara, kerajaan dan juga mempunyai kuasa seperti ini boleh diperahui oleh kerajaan. Jadi kedua adalah sebab pelantikan dan juga pemecatan Attorney General ini juga adalah dalam kuasa, walaupun dalam perlembagaan persekutuan ia adalah dilantik oleh Yang Pertuan Agong, tetapi adalah di atas nasihat Prime Minister. Jadi dan juga pemecahan dan beliau tidak ada satu security of tenure, right? So ini akan menjadikan peranan ini vulnerable kepada pengaruhi politik. Jadi kami dalam Persih kami juga akan mencadangkan supaya pisahkan peranan kuasa peguam negara dengan pendakwa rakyat. So in our 5th demand, we actually demand for the role of the Attorney General and that of a public prosecutor be separated. This is due to 2 main reasons. One is that the Attorney General is the advisor to the government, but at the same time, he holds unfettered discretions under our constitutions to decide whether to charge or not to charge a person. So this is actually easy. It may be abused, easily being abused, his power. And secondly is because Attorney General's appointment and dismissal are very much the power of the Prime Minister. There is no security of tenure. They can be dismissed by the Prime Minister, not like our High Court judges where dismissal need to go through a tribunal, but the Attorney General doesn't have that kind of protection under the law. So this will actually open up him or her being vulnerable to political or other influences. And we see this a very serious defect in the institution. So Persih actually recommended 2 things. One is, of course, to separate the role of the Attorney General and that of a public prosecutor. And secondly, we would like the Attorney General appointment and dismissals be strengthened, have an oversight from the Parliament, and so that he or she can be a truly independent institutions. Reform kedua di bawah tolak 2 darjat adalah reform SPRM.
this is a major reform that we want to push for, the reform of our MACC, because we see that this institution has been abused and to the benefit of some ruling political party. So this is the two major reform that we are pushing for under Tuntutan number 4 and number 5. Thank you. Thank you. Next, I want to give the time to Professor Wong again untuk mengulaskan tentang tuntutan kita yang dalam ialah berikan kami undi ketiga. Terima kasih, Saudara Thomas. Bila kita sebut tentang pilihan raya tempatan, sebenarnya undi ketiga itu betul untuk semua negeri, tetapi tidak untuk wilayah persekutuan seperti di mana kita berada hari ini. Di sini kita cuma ada undi pertama, kita tak ada undi kedua pun. Jadi apabila Datuk Bandar Kuala Lumpur tidak diundi atas pilihan rakyat, apa yang sebenarnya berlaku adalah kita kehilangan kerajaan berperingkat negeri juga. Kerana kita tak dapat tentukan. Jadi pelbagai masalah yang berlaku daripada banjir kilat sampai kesesakan jalur lintas dan sebagainya, kita tak ada cara penyelesaian. Dan bila kita sebut nak undi ketiga, ada pihak yang tertentu yang suka menakut-nakutkan. Seolah-olahnya kalau ada pilihan raya tempatan, maka tenggelamlah bumi Malaysia, tenggelamlah orang Melayu. Dan saya nak jawab bantahan ke atas pilihan raya tempatan untuk negeri-negeri dan juga untuk Datuk Bandar ataupun perwakilan Majlis Bandaraya. Ada 3 bantahan. Yang pertama adalah berasaskan kaum. Maksudnya, kerana kawasan bandar banyak orang bukan Melayu, kalau ada pilihan raya tempatan, maka orang Melayu akan kehilangan kuasa mereka di bandar dan seterusnya berlaku ketidakstabilan dan sebagainya. Yang faktanya adalah pertama, hari ini kebanyakan kawasan bandar di Malaysia mempunyai majoriti atau pluraliti orang Melayu. Yang cerita lama bahawa orang bukan Melayu mendominasi kawasan bandar itu cerita lapuk. Tidak wujud pada tahun 2022. Hari ini kata perbandaran kita sudah melebihi 75%. Di Kuala Lumpur, di Selangor hampir 100%. Selangor dan Putrajaya 100%, Selangor hampir Kuala Lumpur dan Putrajaya 100%, Selangor melebihi 90%. Jadi kebanyakan orang Melayu sebenarnya di bandar. Dan kalau kita nak pastikan perwakilan yang seimbang, kita boleh memilih sistem pilihan raya yang menjamin kepelbagaian seperti perwakilan berkadar, proportional representation. Kita boleh adakan kota bukan saja untuk kaum tetapi untuk gender, untuk kumpulan orang muda dan sebagainya. Ada banyak cara kalau kita nak. Kalau ada kehendak seribu daya. Kalau sekarang 1000 dalih itu kerana tak hendak saja. Bantahan yang kedua, yang ini sering tidak dinyatakan secara jelas, ialah kekhawatiran. Ini untuk negeri-negeri, untuk Selangor dan sebagainya, bukan untuk Kuala Lumpur, bahawa kerajaan negeri akan hilang kuasanya. Kenapa? Kerana sistem politik kita sebut pada namanya persekutuan federal, tetapi kuasanya lebih tertumpu di atas, di Putrajaya, daripada
negara kesatuan unitary state seperti Indonesia. Di Indonesia kalau kita pergi sana, kita dapati bahawa pemerintah provinsi dan kabupatennya ada banyak kuasa, jauh lebih banyak daripada kerajaan negeri kita. Jadi apa yang negeri takut adalah kalau Petaling Jaya, Subang Jaya itu dipilih rakyat, maka insya-Allah menjadi tidak penting lagi. Kerana kuasa pada kerajaan negeri yang utama cuma Islam, tanah dan kerajaan tempatan. Dan secara berkaitan adalah perancangan bandar. Jadi bila kerajaan tempatan itu dipilih rakyat, dapat berfungsi secara optimal, maka kerajaan negeri tidak menjadi penting. Ahli majlis akan menjadi lebih penting daripada adun, dan ini menyebabkan kekeliruan dan kelam kabut dalam parti. Tetapi itu bukan caranya kita untuk tangguhkan pilihan raya tempatan untuk selama-lamanya. Apa yang kita perlu adalah sebagai satu package, kita perlukan desentralisasi, pemancaran kuasa daripada kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri, supaya kerajaan negeri boleh jaga lebih banyak perkara termasuk pendidikan, kesihatan, pengangkutan dan pempolisan untuk kes yang kecil, dan berasa sedia untuk kerajaan tempatan dipilih dan berkesan. Yang ketiga, bantahan yang tidak cakap secara terus terang adalah kepentingan kepartian. Parti rasakan kalau duduk PN, memang dirasakan ini hak saya kalau saya ketuahi kerajaan negeri, maka kunci-kunci saya akan dilantik jadi ahli majlis. Tak perlu menghadapi pilihan raya, tak perlu ada persaingan daripada bawah. Dan bagi parti pembangkang seperti PH, bila mereka menjadi kerajaan, mereka buat perkara yang sama. Kerana rasakan, kalau parti lawan saya boleh buat macam tu, kenapa saya tidak boleh buat perkara yang sama? Kenapa saya harus bersikap adil? Dan ini adalah pandangan saya, seruan saya kepada ahli politik. Ataupun saya ingin cakap secara khas kepada ahli-ahli politik yang bijaksana, yang pandai. Anda adalah mangsa terbesar apabila kita tidak ada pilihan raya tempatan. Kerana kalau anda nak ke atas, anda perlu cari bos yang betul. Dan kalau ada peluang boleh berada majlis, kemudian pergi adun sebagai backbenchers kerajaan, kemudian jadi exco, kemudian ahli parlimen, backbenchers kerajaan, kemudian menteri. Anda mungkin habiskan 20-30 tahun dalam peringkat itu, dan kalau anda berpangkalan pada faksi yang salah, mungkin tak ada peluang. Kalau kita ada pilihan raya tempatan, apa yang berlaku adalah anda ada jauh lebih besar peluangnya untuk menunjukkan kebolehan anda. Anda mungkin menjadi datuk bandar yang berkebolehan pada umur 30-an. Pada umur 40-an, anda boleh jadi menteri. Jadi, musnahkan sistem yang lapuk ini untuk kepentingan anda sendiri. Ini seruan kami kepada semua ahli politik yang bijaksana. Yang tidak bijaksana, saya faham anda akan ingin mengukuhkan sistem ini, saya faham. Tapi untuk yang bijaksana, yang pandai, jangan dilengah-lengahkan, dikorbankan masa depan anda. Sampai masa depan kita semua korban sekali. Itu adalah alasan puja yang kita nak ketengahkan. Mengapa kita perlu ada pilihan raya tempatan. Untuk kebaikan pengundi, juga untuk kebaikan ahli politik dan parti. Terima kasih. Terima kasih, Saudara Chin Wan. Okay, to sum up, we are here to launch Ketuanan Pengundi campaign and call on the public to support these 6 demands that we are putting forth. What can you do? Support the 6 demands, push your elected representative to include this in their election manifesto, but most of all is that we want people to come out to vote.
vote in the coming election. Now with Undi 18 and also automatic voter registration, we saw that the electoral roll has increased by 40%. In G15, it was almost 15 million registered voters. In the next election, it will be at least almost 22 million voters. Now, the voter turnout for Johor is very, very telling. Yeah, we have 55%, just under 55% voter turnout. Now, that will be the case for the general election unless people bother to come out and vote. Now, as Chin Huat has said, if you don't vote, you are allowing others to decide the future of this country and also your future. Voting is extremely important in a democracy because it gives you that opportunity to express your wish, and also it is the most effective, it is still the most effective way to effect change. I think GE14 was something that demonstrated to us clearly. Many of us didn't believe with all the structural injustice that exists in our election system, the delineation that is malapportioned and gerrymandered, the election commission that is biased, the whole institutions that are there to keep the government of the day in power. We didn't think that change was possible. Yet when people came together to vote, 82% of people who came together and vote, change was possible. I want to say that change is still possible. But we need to be able to vote wisely. Who do we vote for? Vote for parties that champion reforms. Some of the reforms that we are pushing for, the 6 demands, they need to champion that. Why is that important? Because these are structural reforms. These are systemic reforms. We don't want to replace one government with another. Same thing. But we want a government, a party that is willing to commit themselves to structural reforms, and some of these are the ones found in our 6th demand. Push your elected representative to include this in, all this in. Now, I know many of us are disenchanted, the rakyat, with politics of the day. But you know, politics is still determine the fate of a country. I mean, you look at some countries, I think of Sri Lanka, tragic. You know, it is where it is not because it is a country poor in resources, natural resources. You know, it is a beautiful country, it still is. And yet, because of the politics, because of poor leadership, yes, the people chose them, but it was perhaps not a wise choice that the country is where it is in a crisis. We need to choose wisely. Parties that are committed to structural institutional reform and sustainable policies, economic policies, climate policies. We are not even at a place where we are concerned about climate crisis. And that's tragic. We're still concerned about bread and butter. No, some of you say bread and butter. You know, that is number one. I agree 100%. Institutional reforms that Bruce is talking about is irrelevant. I don't agree. Because unless you fix the system and have a functioning government that can deliver bread and butter, you will always be struggling with bread and butter issue. You know, what we saw in the last 2 years, you know, if there is a silver lining in the Sheraton move, is that how weak our political system is, how broken it is. And because of that, it could not deliver a functioning government. Even in the midst of a COVID pandemic crisis, you know, we were not able to deliver and serve the people as well as we should.
But what we want to do is for GE15 to basically give our vote. Every vote counts, every vote matters. Give our vote to party that would champion some of these reforms in Ketuanan Pengundi. That's what we are calling for. Alright? So, with that, the other thing that you could do is volunteer during GE15 as a pemantau or pemerhati to observe the election. You know, apa yang kita perlu buat dalam pilihan raya yang akan datang, nombor satu ialah undi. Kalau tidak undi, masa depan kita ditentu oleh orang lain. Dan ajak keluarga kami, kawan kami, teman kami keluar undi. Undi dengan bijaksana. Undi kerajaan yang bertanggungjawab, yang ada dasar-dasar polisi yang baik untuk semua. Dan juga yang mengutamakan reformasi-reformasi yang kita cadangkan dalam Ketuanan Pengundi. Yang keempat ialah jadi sukarelawan sebagai pemantau atau pemerhati, supaya kita tentukan kita ada satu pilihan raya yang adil dan bersih. Okay. So dengan itu kita nak tamatkan pelancaran ini, tapi sebelum itu kita nak bukakan ruang kepada sesiapa yang ada di sini untuk beri komen atau tanya soalan dari civil society atau dari wartawan juga. Ada sesiapa yang ada soalan atau komen yang boleh tambahkan? Selamat pagi kepada hadirin. Cuma ada soalan, cuma saya nak rakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Bersih untuk dua perkara lah. Satu, dalam 2 tahun pandangan ini, Bersih adalah salah satu organisasi yang tidak melupakan misi dia dan continue to keep us informed. So I really appreciate the efforts of Bersih because many organizations couldn't do it. Thank you very much for that. Yang kedua, inisiatif ini adalah sangat mustahak sebab seperti yang telah dilakukan oleh Thomas dan Timas, mood dalam negara ini sangat rendah untuk keluar dari. So kita perlu memberi tenaga semua disiplin individu dan serta organisasi untuk kembalikan semangat Bersih yang baru itu. So whatever you need from us, whatever small individual or organization, please give us the tools and we will try to also push for change. For people to understand. Once again, thank you very much. Any other? Yeah. Okay, salam sejahtera, selamat pagi. Nama saya Al-Hafiz daripada Muda Selangor. Saya tertarik kepada demand 2, iaitu berkaitan stop party hopping ni, iaitu berkaitan individu-individu MP atau adul yang terlibat. Namun apa yang kita saksikan pada syarat tempoh adalah bukan individu tetapi lebih kepada parti yang berubah blok daripada blok kerajaan, blok pembangkang kepada blok kerajaan, dan ada daripada blok kerajaan kekal blok kerajaan untuk membentuk kerajaan baru. Adakah lompat parti ataupun Akta Anti-Hopping Act ini merangkumi blok parti tersebut untuk memilih mana-mana koalisi yang akan diwakili untuk kerajaan? Itu nombor satu. Nombor dua, juga berkaitan dengan isu ataupun inilah kuasa Perdana Menteri untuk menentukan pilihan raya. Beberapa negara di Barat terutamanya menentukan pilihan rayanya setiap 5 tahun sekali. Ini apabila kita ada satu kuasa mutlak kepada Perdana Menteri
bila-bila masa mereka nak bubarkan, memang mereka bubarkan. Ini mengancam keselamatan ataupun mengancam kestabilan politik. Apabila mereka rasa mereka orang kata apa, boleh menang, mereka akan laksanakan pilihan raya. Adakah ini keadilan yang boleh dibawa kepada rakyat untuk kita? Jadi mungkin Presiden boleh perjuangkan isu berkaitan dengan kuasa mutlak 5 tahun yang ditentukan oleh Perdana Menteri untuk pilihan raya. Terima kasih saudara tentang soalan itu. Yang pertama, sama ada pemindahan kepada perlembagaan yang akan datang bulan depan tentang lompatan parti. Kita memang sudah keluarkan soalan ini tentang sama ada parti yang keluar gabungan, akan dihukum atau di hold accountable, dan kalau guna akta lompatan parti tradisional, memang itu susah nak hukumkan satu parti yang keluar dari gabungan. Tapi oleh itu kita mencadangkan guna recall election, itu pilihan raya pecat wakil, di mana siapa yang tentukan sama ada wakil rakyat yang keluar dari parti atau keluar dari gabungan dihukum ialah pengundi sendiri, bukan undang, bukan parti bos. Tapi oleh itu pada kita, pandangan kita, recall election is superior, is a superior solution. Now, whether that will be included in the coming law, we don't have information. Everything they discuss is under OSA. But even if it's not a perfect law, kalau ada satu akta yang dikeluarkan dan yang dipindah dan bukan sempurna, kita agak akan sokong. Tapi phase 2 kalau ada, kita nak memperbaikkan akta itu lebih. Tapi mesti ada satu halangan kepada parti yang keluar dari gabungan juga. Tapi sama ada kita tak tahu. Yang kedua, memang cadangan BAT. Apa yang saudara kata memang benar. Sekarang kuasa untuk tentukan pilihan raya seorang saja, iaitu Perdana Menteri. Ia yang menasihatkan kepada yang di-Pertuan Agong, So tapi kalau dia tidak menasihat, yang Pertuan Agong pun tak boleh bubarkan parlimen. Dan apa yang kita cadangkan ialah ada satu akta tempoh parlimen yang tetap, Fixed Term Parliament Act, whereby it is fixed to say 5 years. 5 years, and you cannot change it unless you get 2/3 majority in parliament to support changing the date. Now this is important for not just for justice for all the other party, because now it's very unjust. They pick the best time for themselves, the party, before the election. Every government will do the same if they can do it. But it's unjust for other party and unjust for the rest of us, businesses. You need to plan ahead. You cannot be doing a planning and then wondering election is going to be next month or not. And the worst thing, sometimes our politicians so irresponsible. Main saja. I see how lah, see how my mood lah. It's like main dengan kita. Kita. So Fixed Term Parliament Act, that is one solution that we will push for. Ada soalan lagi? Terima kasih. Saya nak tambah. Untuk soalan pasal procedure pemecatan, recall process. Saya tak gunakan recall elections because dia ada banyak variasi. Satu variasi adalah dia ada recall elections sebelum by election.
yang kita pihak Bersih dan juga YB Azalina jalankan tanpa pilihan raya recall before by-election. Cuma satu penghutan tanda tangan untuk menggantikan pemecatan secara automatik, pengosongan kerusi secara automatik. Dan poin saya adalah sebenarnya ini boleh dilakukan di peringkat negeri. Maksudnya, sekalipun kalau kerajaan persekutuan berhenti dengan undang-undang anti lompatan yang sedia ada dan tidak bergerak kepada recall, negeri-negeri boleh mengadakannya. Yang perlu adalah satu majoriti 2/3 dalam DUN sahaja. Jadi saya harap muda boleh menggerakkan isu ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan. Bila Bersih menganjurkan penyelidikan ke atas topik ini pada 2021, dan saya sebenarnya yang penulisnya dan juga rakan saya di belakang, Bo Chang-Hing, kami sebenarnya merekakan sistem itu untuk kerajaan negeri. Kerana pada masa itu tak ada kerajaan persekutuan yang berminat untuk buat apa-apa pun. Jadi, perekaan sistem itu adalah untuk mengelakkan kengkangan keputusan Mahkamah Agung pada tahun 1992. Jadi, saudara dijemput untuk meneliti cadangan kami, dan kalau ada apa yang boleh bekerjasama, Bersih sangat berbesar hati untuk membantu untuk menggerakkan agenda ini. Terima kasih. Anyone else? Okay. Selamat pagi. Soalan ni sebenarnya boleh tanya pejabat Bersih sebab dekat aja kan, tapi tanya kat sini lah. Nama saya Awang daripada Pusat Komas Kawan UPM. Okey, tadi ada sebut tentang local government elections, undi ketiga kan. Tahun 2021 Bersih ada lancarkan simulasi recall election. Jadi kalau boleh kongsikan perkembangan untuk Tebrau, sebab saya rasa mungkin elok kita pun maklumlah, sebab on top of Bersih punya demand ni, saya rasa kita pun nak tahu the progress and the practicality of such systems. Terima kasih. Okay, I think apa yang ditanya ialah tentang pilihan raya tempatan, tapi apa yang kita laksanakan tahun lepas ialah mock recall election, simulasi pilihan raya pencak wakil di Tebrau. Tapi sistem yang kita guna ialah online voting, di mana kita nak satu online voting system yang amat kukuh, di mana hanya sesiapa yang disahkan pengundi di kawasan Tebrau dengan IC dengan gambar dia boleh undi. So dengan itu kita bekerjasama dengan satu syarikat teknologi, Regov teknologi, di mana mereka design sistem ini untuk buat undi. Kita amat bangga dengan hasil yang dikeluarkan, tetapi malangnya kerana kita nak satu sistem yang kukuh, jangka masa yang diadakan, digunakan masa itu amat panjang. Dan when we launch it in September last year, ialah masa bendera putih, di mana keadaan COVID amat teruk, you know, dan kita nak mulakan kempen politikal ini. Orang yang laksanakan di Tebrau kata, nasihatkan dia, masa tak baik untuk mereka push kempen politikal ini, kerana mereka akan kutuk oleh orang tidak pedulikan kesusahan
rakyat dan masih nak main politik. So kita dengan itu hentikan kempen itulah. Tapi sistem itu, online voting, is still relevant for local council election. You know, it is a system that is good enough, I think, to be used in the actual election. So we, the technology company, is pushing that as a solution to government, state government or council that wants to conduct election in a secure way. So the solution is there. So unfortunately, the mock recall election, we have to stop it. Terima kasih atas soalan saudara Awang. Saya rasa penting juga kita tegaskan apa halangan daripada segi undang-undang untuk lakukan pilihan raya tempatan. Kerajaan Negeri Pulau Pinang pernah bawa isu ini sampai ke Mahkamah Persekutuan dan gagal. Apa yang dia kehendaki adalah untuk SPR melaksanakannya menggunakan peruntukan dalam perkara 113 Klausa 4 dan itu gagal. Tapi itu tidak bermakna bahawa mana-mana kerajaan negeri ingin lakukan pilihan raya tempatan itu jalannya semua tutup. Kerana ikut Akta Kerajaan Tempatan 1976, kuasa melantik adalah pada negeri. Kalau kerajaan negeri ingin melantik dengan mengadakan satu proses penamaan yang melibatkan pengundi, maksudnya satu mock election, kerajaan negeri boleh lakukan, tak ada sesiapa yang boleh menghalang. Yang terpilih adalah menjadi penama, nomini, dan kemudian kerajaan tempatan melantik penama, itu saja. Jadi saya rasa kita perlu tangkiskan pemahaman yang salah tentang apa yang boleh buat atau tidak boleh buat. Selagi kalau rakyat boleh lihat mengapa ini memanfaatkan, ia boleh dilakukan bila-bila masa saja. Dan kita perlu tahu bahawa parti-parti ada kepentingan untuk tidak melakukannya dan sering mereka tidak menyatakan secara terus terang. Terima kasih. Okay, Aisyah. Yes. Nama saya Engineer Aisyah daripada, saya mewakili MyPG. Saya ada beberapa perkara yang saya nak timbulkan, tapi maafkan saya kerana selepas COVID ni ingatan saya kejap ingat, kejap lupa. Jadi saya cuba seberapa daya ingatkan apa isu-isu yang teringat tadi. Pertama sekali, saya ingin merakamkan penghargaan kepada Bersih kerana menerajui advokasi ini. Kerana dalam isu reformasi ini berkenaan dengan institutional reform ataupun structural reform, lebih banyak bercakap daripada yang dilaksanakan. Tapi bagaimanapun kita dah lihat bagaimana Bersih tetap dengan advokasi ini dalam keadaan yang amat sukar pun masih meneruskan. Saya rakamkan penghargaan dan juga saya punya penghormatan kepada tuan-tuan dan saudara-saudari yang berdiri di sini kerana terus berjuang untuk tujuan tersebut. Okay. Saya ada beberapa perkara yang nak tanya. Yang pertama ialah berhubung dengan pertukaran nama Bersih 2.0 dan Bersih. Dan Saudara Thomas telah jelaskan kenapa Bersih 2.0 dibentuk ataupun dipilih. Sekarang ni dah dimasuk kepada Bersih, kembali gunakan nama Bersih. Adakah bermakna Bersih sekarang berkawan rapat dengan parti-parti parti-parti politik? Adakah berubah pertalian yang menyebabkan perubahan
Bersih kepada Bersih 2.0. Saya ingin penjelasan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Dan yang kedua adalah berhubung dengan kerajaan tempatan. Kita tahu bahawa perjuangan ini telah berlangsung cukup lama. Mungkin kita perlu ambil pendekatan yang berbeza sedikit, di mana kerana Dr. Wong, Profesor Wong telah sebutkan tadi, puncanya adalah pemusatan kuasa yang teramat kepada Menteri Besar. Jadi mungkin itu satu perkara yang perlu yang akan berlaku dulu sebelum perkara kedua akan berlaku. Jadi mungkin advokasi ini ataupun inisiatif ini boleh dimulakan oleh penggiat-penggiat politik supaya berlaku di kalangan parti politik dengan ideologinya yang cukup mantap, supaya perubahan berlaku di peringkat negeri, umpamanya negeri Selangor, apa kata, ataupun negeri Pulau Pinang. Ambil inisiatif ini di kalangan political party supaya kuasa Menteri Besar dihadkan. Sekarang ini kuasa Menteri Besar adalah terlalu teramat. Saya rasa yang lain ni cuma bagi, kalau ikut kata-kata jalanan ni, dia bagi wang jajan saja. Kuasanya adalah 90% tertumpu kepada Menteri Besar. Selagi Menteri Besar tak berubah, selagi itu tidak akan dilepaskan. Jadi mungkin kita mulakan daripada peringkat Menteri Besar. Kuasa ini mesti diturunkan kepada ESCO, diturunkan kepada badan-badan kerajaan yang lain, supaya berubah, maknanya supaya boleh pengagihan kuasa ini kepada yang dekat yang lain. Itu cadangan saya. Yang ketiga adalah berhubung dengan kenyataan yang Saudara Thomas sebut tadi, bahawa apa yang rakyat buat ialah supaya memilih parti yang betul, yang mengutarakan komitmen ke atas reform. Tapi kita telah lihat bagaimana parti telah berubah arah bila dapat kuasa. Di MyPJ umpamanya, kami telah memulakan satu advokasi, iaitu pilihlah wakil secara individu yang tetap dia punya pegangan dia. The right person for the right job is not the right party to represent you. It's about the people who will represent you. Because kerana kalau kita pilih orang yang betul, kalau kita pilih orang yang, saya gunakan perkataan a righteous person, okay, dia tidak akan bergoyang. Okay. Kalau dalam bahasa Melayunya, kalau kita pilih orang yang bertakwa, yang pegang pada ketakwaan, dia tidak akan berubah. Walau di mana dia berada, dia pegang kepada pada prinsip dia, orang berpegang pada prinsip. Parti akan ubah-ubah prinsip. Jadi di MyPJ kami menggalakkan pengundi supaya memilih individu-individu yang cukup baik untuk mewakili kita. Itu saja saya rasa yang saya ingat ya. Terima kasih. Okey, soalan yang pertama tentang mengapa kita wujudkan itu 2.0, sama ada itu bukan soalan, penjelasan. Okey, saya akan jelaskan. Sekarang kita hanya dipanggil Persih. Itu tidak bermakna kita sudah balik kepada zaman di mana kita bersama dekat dengan parti politik, ya, ahli-ahli parti politik. Tapi ialah kerana kita dalam 11 tahun selepas kita ada 2.0, kita sudah dengan jelas tunjuk kepada orang ramai bahawa kita tidak partisan, kita tidak memilih pihak, terutama dalam 4 tahun ini selepas Pakatan Harapan jadi kerajaan.
kita terus ketuk mereka kalau ada kelemahan atau tidak ikut janjian mereka, kita ketuk mereka. Dan kita juga berinteraksi dengan parti-parti yang lain. Pada masa itu parti pembangkang ialah parti seperti UMNO, MCA dan lain-lain. Kita juga jaga hak mereka sebagai pembangkang. So dalam 4 tahun ini selepas PRU 14, kita sudah jelas tunjuk kepada orang ramai kita memang tidak memilih pihak, kita non partisan. So dengan itu kita rasa masa sudah sampai. Kita tidak perlu guna 2.0 untuk tunjuk bahawa kita civil society. Kita memang civil society. That's why we took the thing, and also to avoid the confusion that people always have, who is 3.0, who is 4.0. On the third question, second question, I'll leave it to Jin Hua to respond to you. On the yes, I think dalam masa pilihan raya kita nak calon-calon yang baik, bagi undi kepada calon yang baik, yang righteous. Tapi masalah dengan itu bagi pandangan saya ialah kita tidak tahu seorang baik atau tidak, righteous atau tidak, sampai dia diberi kuasa. You know, kalau tidak ada kuasa, semua orang baik. You know, we are tested with power and money and fame. You know, without that, we all can claim to be righteous. I have a saying, you know, a bad system corrupts even a good person. But if you have a good system, a structural system, even a corrupt person, a bad person, will be held accountable and have to follow the law. That's why we push for institutional reform. Instead of looking for the next good person, even I dare not claim to be good. I dare not claim, because I'm not tested with power. You know? But if you have a good structural system, institutions that are independent, that can hold a person accountable, good laws, you know, in place and enforced by independent judiciary and enforcement agency, even a bad person who is corrupt in nature have to follow the law or will be charged and held accountable. That's what we want to build, you know, a strong institution, and start moving away from personality politics. You know, who is the next savior of Malaysia? The young generation, things like that. So I hope, you know, the Muda representative here see that, you know, the savior, with all due respect, you know, I admire YB Syed Saddiq a lot, you know, and I think he is an inspiration to many people. But he cannot be the savior of Malaysia. He cannot. You know, you need to push for institutional reform so that people like himself and many others can, you know, serve the people in the landasan yang sedia ada supaya dia tidak akan jadi korup atau, you know. So that's why we push for institutional reform. But yes, there are candidates who have proven themselves. You know, I think Sheraton move was one where while some jumped, many didn't jump. They were offered, they were tempted, but they didn't. These are the people that are worthy of our votes. You know. So that's my take on that. Ya, terima kasih Saudara Isa. Soalan bila tadi kita sebut tentang pemusatan kuasa, sebab pilihan raya kerajaan tempatan tidak berlaku adalah lebih kerana pemusatan kuasa di peringkat persekutuan.
daripada negeri. Negeri itu ada masalah, saya akan sentuh tu, tapi asalnya adalah kerana di kerajaan persekutuan. Mengapa? Saya ambil contoh. Untuk ibu bapa yang anak belajar bercadang ke luar negeri, anda mungkin tahu ada satu sijil SAM, South Asian Matriculations. Apa maksud tu? Itu STPM kalau di Malaysia, STPM Negeri Johor. Okay. Kerana itu matriculation daripada negeri South Australia. Kerajaan negeri yang menguruskan pendidikan sampai dia standardnya tidak dikenakan kepada seluruh Australia tapi untuk negeri itu, tapi dia begitu berjaya sampai negara lain ada yang nak ambil sijilnya. Itu satu contoh. Tapi kita lihat yang lebih banyak tentang pengangkutan ataupun kesihatan ataupun polisan. Sebagai contoh, kalau di Australia, kalau anda dicuri, dirompak di jalan raya, anda pergi ke polis negeri. Tapi kalau anda terlibat menjadi mangsa kepada pencurian trafficking, human trafficking ataupun terorisme, anda pergi kepada polis persekutuan. Dan perbezaan kuasa itu sebenarnya memberikan negeri-negeri di Australia dan banyak negeri persekutuan yang lain untuk menawarkan cara penyelesaian yang lain supaya berlaku persaingan dan juga pengasingan. Kerana setiap negeri konteksnya lain kan. Yang penting balik kepada konteks kita adalah apabila negeri ada kuasa, jadi mereka rasa berani untuk dia kerajaan tempatannya juga mencari jalan sendiri. Di negeri kita, di Malaysia sebenarnya tidak. Yang contoh yang lebih jelas kita lihat pada Pulau Pinang. Polis itu, seluruh polis itu juga hampir kurang sama dengan Majlis Perbandaran Kamgal juga lah, kerana dia sangat kecil kan. Melaka mungkin boleh belah kepada dua. Penang kalau kita belah kepada dua, dia sebelah satu itu Majlis Bandaraya Pulau Pinang, satu Majlis Bandaraya Seberang Jaya. Dan kalau kedua-dua majlis ini dipilih rakyat, berfungsi sangat dengan berkesan, tak ramai yang akan peduli kepada Ketua Menteri Pulau Pinang. Kerana kerajaan negeri bajetnya begitu kecil, kuasanya begitu kecil, sampai juga bila kita lihat. Tadi saya sebut, parlimen kita bersidang peratuknya 60 hari setahun. Untuk negeri, bilangannya lebih kurang antara 5 sampai 20 hari. Yang paling rajin pun tak sampai 3 minggu. Betul. Kenapa? Kerana dia tak ada kuasa untuk buat undang-undang. Setiap tahun dia ada satu rang undang-undang mesti diluluskan, namanya rang undang-undang pembekalan. Itu belanjawan lah. Selain itu dia tak ada kuasa. Jadi sampai begitu kurang. Dan sebab itu siapa yang berada di tempat menteri besar ataupun ketua menteri, mereka sangat takut orang nak ambil kuasa padanya. Tapi itu tidak bermaksud di peringkat negeri mereka bukan yang paling berkuasa. Itu saya setuju. Apa yang kita perlu daripada peringkat itu sebenarnya adalah selain pada bebaskan parlimen, kita perlu adakan reformasi DUM supaya kuasanya lebih disemak dan diimbangkan. Jadi saya setuju dengan keprihatinan saudara Eza, tapi yang penting kalau kita nak pilihan raya tempatan, saya rasa adalah kita kena lihat bahawa pemusatan kuasa itu sebenarnya merugikan, memudaratkan kita semua. Yang untung cuma mereka yang di atas. Kerana dia ada kuasa besar. Dia nak bagi patronage kepada siapa-siapa pun senang. Tapi akhirnya, kembali pada apa yang kita bincang pada hari ini kan. Sebenarnya idea ketuanan pengundi ini agak revolutionary sikit. Kerana bila kita sebut ketuanan, kita biasa fikirkan ketuanan satu kaum ke atas kaum yang lain. Tapi yang saya tunjukkan adalah pengundi. Ketuanan pengundi kepada siapa? Kepada orang politik, kepada kerajaan, kepada parlimen, kepada dewan dan sebagainya.
Dan ramai yang fikirkan bahawa kita harus putus asa kerana kita telah cuba sedaya upaya dalam PIU 14. Saya kata tidak. Kenapa kita tidak? Kerana mungkin ada 48% yang mengundi untuk perubahan. Tetapi kita sebenarnya tidak mendalami apa yang kita nak. Kalau kita setelah menjadi satu muafakat cuma untuk 40% yang undi PhD sudah tentu dapat lakukan lebih banyak reformasi, tak perlu tunggu MOU dengan IBAS payah sabri. Banyak yang lakukan tu bukan susah sangat. Kenapa tak lakukan? Kerana bila mereka berkuasa, mereka rasakan saya nak terus berkuasa, saya tak ada di kerajaan satu penggal, saya perlukan patronage. Bila sudah kalah, sekarang nak berubah. Jadi apa yang kita perlu? Kita perlu mengundi. Tetapi selain mengundi, kita mesti jelaskan, tegaskan kepada ahli politik apa yang kami nak anda buat apabila anda dipilih. Itu yang lebih penting. Kalau kita keluar mengundi saja, macam lembu yang diikat di hidung, berapa kali kita mengundi pun tak ada jaminan kita dapat apa yang kita nak. Tapi kalau kita undi dengan niat, dengan kehendak yang jelas, saya rasa pasti tak ada cara lain selain daripada mendengar pada kita. Terima kasih, saudara. Okay, any more question? We take one more question. Thank you. No, you need to use the microphone, please. It's better. You can hear me very clearly. Okay. First one is, of course, thank you for organizing this. Gives us a good explanation about what is happening, especially for people like me who have got not much idea of this politics. Alright, you say that you have done some research in 2020 and 2021. Can we have access to those reports? Second, what I don't understand is if the EC can have an election for army personnel, and they can do postal votes for people, Malaysians who are living overseas. Why can't they do the same thing for Sabah and Sarawak, who are staying in West Malaysia? I cannot understand that. Right? And the third one is party hopping. It's an awful thing to do. And do you have research to support what is happening overseas about this party hopping? And also, does the party itself take action against their politicians or their candidates who hop? Because we hear a lot of rumors that money exchanges hands, and like you said just now, if they are the ruling party, they get more money to do whatever projects for their constituency. But that is an understood thing. If you are not in the ruling party, you get less money. So that should not be a reason for this person to hop. Right? It is an understood thing from many years already. If you are not in the ruling party, you get less money. So my question here is, why doesn't the party itself take action against their candidates who stand for that party and get elected, and then they hop? Or is there some sort of an agreement? Say, supposing I stand for party A, I must make an agreement with party A that I will not hop. Yeah. Well, okay. Thanks for your attendance today. Thank you so much. Yeah, I totally agree with you. You know, if the EC can organize postal voting, advanced voting for army personnel, why can't they do it for East Malaysia? That's the same question. It's simple logic. It's just a process. We can only deduce from their inaction that there could be some political pressure not to allow these East Malaysians who are here to vote back home because they can change the outcome back home. There's no political incentive for them to do it. But we want to put pressure on them to allow them. Then on party hopping, I think parties have always, a lot of major parties have pre-election contracts
with their candidates that they're going to feel that if they were to jump, they will have to pay 10 million ringgit. You know, that's a lot of money, but we heard that the incentive to jump is even higher than that. So, but we cannot prove. But it cannot be enforced. They have threatened that all the time when someone left the party, they will go to court. But we have heard nothing come out from it simply because legally a contract, you know, it cannot supersede the constitution. The freedom of people to associate, to change party, that is constitutional right. So you can have a contract that buying a person to a party, not giving them that freedom of association, but that contract is null and void. You cannot enforce, not enforceable. So the solution is really two-way. One is that you can defect, but there has to be accountability to the voter. You have to come back to the voter to get permission to jump or not to jump. That's the right thing to do. Second thing is to take away the incentive to jump. You know, we already mentioned a few things. Money is the always important thing. Give equal constituency. So whether you're opposition or not, you get same money. And you know it's the right thing to do. When we vote for somebody and he end up in the opposition, he's still our representative. He's still duly elected. And I think for that, he has to be given allocation to serve you well, you know. And that's only, I think, the proper thing to do. Incentive is one. The other reason is that the prosecutorial power that the government of the day have is so powerful. He appointed the Attorney General who decide who to prosecute, who not to prosecute. You know, you have one who wave and say, 1 MDB, no case, I say so. Can't even reach the court, you know. Say no case, drop. That's how powerful it is. Then you have the MACC, you know, or the police who are appointed by the Prime Minister, who become weaponized. You're not with me, I send my MACC to dig out everything and charge you. That's why you see defection. So all this has to be changed structurally. I think we are moving towards that. So with the anti-hopping amendment coming up, hopefully there will be some sort of a deterrent to that thing. Okay. Satu bila kita bincang pasal lompatan parti, kita harus ingat lompatan parti ataupun pertukaran keahlian parti itu tak semestinya perkara buruk. Sebagai contoh, Winston Churchill tukar partinya 3 kali dalam sepanjang hajatnya, tapi tak ada orang panggil dia katak besar daripada UK. Yang menjadi masalah kepada lompatan parti adalah bila dia dikaitkan dengan kepentingan peribadi, dengan patronage. Dan itu menjadi masalah kerana patronage tak semestinya berhenti dengan wakil rakyat yang dijual beli, tetapi malah juga pengundi yang menyokongnya. Dalam pilihan raya negeri Sabah yang berlaku pada September 2020, ada 17 adun yang telah tukar partinya selepas 9 hari bulan Mei 2018 balik bertanding di kawasan yang sama dan 11 menang. Itu kadar kejayaan yang lebih daripada 2/3. Mengapa? Kerana kalau kita lihat, kalau anda berada di Sabah, adun anda pergi ke KK untuk bermesyuarat mungkin 2 minggu dalam sepanjang tahun, 2-3 minggu dalam sepanjang tahun. Apa dia buat untuk 51 minggu yang selain? Kerja ini adalah membantu anda membawa wang, menyelesaikan masalah dengan kerajaan dan sebagainya, dan itu menjadi lebih berkesan kalau adun anda berada di pihak kerajaan. Jadi bila adun anda lompat, rakyat
Dia tidak lihat apa salahnya kalau dia lompat pada parti yang lebih berjaya, yang lebih berkuasa, lebih baik untuk kita. Dan jadi puncanya adalah patronage. Kalau kita tidak hapuskan patronage, kita tidak minimalkan patronage, ia tidak akan berjaya. Kalau kita dapat minimalkan patronage, lompatan itu sekalipun dibenarkan, ia tidak akan berleluasa. Dan sebab itu, Bersih tidak mengambil satu pendirian yang sangat moralis, tetapi kita letak pada tekankan pada penyelesaian. Okay. Telah ambil banyak masa. Sorry. Okay. One last chance. Any question? Okay. Okay, last two. Ayo. Silakan. I think it's... We will have the scan for you. Yeah, or you can give. You wanted to say something? Allow me, please. This indulgence to engage. Let's keep it short, Yeah, because okay. you already passed the time actually. Saya ada dua isu yang agak mendalam, okey? Yang pertama ialah berkenaan dengan kuasa raja yang nampak makin meningkat. Okay. Itu satu isu yang mungkin boleh bukan kita nak lawan raja, okey? Kita hanya inginkan suatu institutional monarch itu yang perlu diperkukuhkan. Jadi itu satu isu yang saya rasa perlu berbincang, mungkin di bawah topik tolak 2 darjah. Okey, itu satu perkara. Bukan setakat pada ahli politik saja dan orang-orang yang oligark. Mungkin perlu diperluas di dalam semasa perbincangan berkenaan dengan pentingnya kita memperkukuhkan institutional monarki. Itu satu penting yang perlu dirasakan. Saya rasa perlu. Yang kedua, yang saya rasa banyak dibincang di social media dan juga di gelembung bangsa, berkenaan dengan rasuah. Bagaimana rasuah berleluasa di kalangan ahli politik dan juga sebenarnya di kalangan penjawat-penjawat awam. Malah saya secara peribadi berpendapat rasuah di kalangan penjawat awam lebih tinggi daripada ahli politik. Okey, itu pendapat peribadi saya. Kembali kepada pasal kita berhubung dengan berbincang tentang politik sekarang ini. Satu isu penting berhubung dengan berkait rapat dengan rasuah adalah political funding. Selalunya digunakan sebagai sebab dalam seminggu dua ini kita tahu bagaimana political funding diberi sebagai satu muslihat untuk rasuah. Jadi selagi dia bukan setakat parti A atau parti B atau parti C sekarang ni, atau Pakatan A, Pakatan B, Pakatan C, dia berleluasa pada semua di peringkat apa parti pun. Jadi selagi kita tidak sedar bahawa ini adalah punca utama yang menyebabkan 1MDB lah, apalah, sebenarnya itu dia gunakan isu political funding. Selagi tidak ada akta yang menjurus kepada menetapkan bagaimana saluran keuangan atau dana kepada parti politik, kita akan terus mempunyai masalah ini. Jadi saya mohon mungkin terlewat untuk ditambah sebagai satu advokasi tambahan atau tuntutan, boleh dibincangkan di bawah 6 tuntutan yang diterajui oleh Bersih ini. Terima kasih. Terima kasih Saudara Isram. Jadi untuk soalan pertama saya jawab dalam kapasiti peribadi, tidak mewakili Bersih. Saya rasa kalau kita balik kepada kepada penggal jalan, kita ada satu teladan yang sangat baik.
dalam Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman jelas bahawa nak jadi YB ataupun nak jadi Duli Yang Maha Mulia itu tak boleh pilih kedua-duanya. Jadi dia pilih untuk jadi YAB. Dan bila dia dapati beliau kehilangan popularity, beliau mengundur. Dan itu satu teladan yang cukup baik. Kerana itu satu-satu caranya kita dapat mengukuhkan demokrasi dan juga monarki berperlembagaan. Kalau kita nak campur adukkan yang YB, yang Duli Yang Maha Mulia seolah-olah bertindak semacam YB, ia menyusahkan, merumitkan dan merosakkan sistem. Dan itu berlaku tidak akan berlaku bila cukup rakyat faham kepentingan perbezaannya itu. Sebagai contoh, kalau kita lihat di UK, Prince Charles yang bakal Raja UK mengkritik secara peribadi tentang dasar imigran yang hantar imigran di luar negeri, dan ahli politik menjawab balik, kalau anda terus ada banyak pandangan, sistem monarki akan menjadi mangsa. Dan itu pengetahuan. Dan kembali kepada soalan kedua tentang dana politik, sememangnya kita sebenarnya menyentuh, dan itu di bawah yang kedua untuk menghentikan lompatan parti. Kerana akhirnya ia berkaitan dengan patronage. Kalau tak ada patronage, isu bukan besar sangat. Bila menjadi patronage, itu dan sampai kalau pengundi pun sokong lompatan parti menjadi atas patronage kan, kita tak ada anti-hopping law ataupun recall boleh menghentikannya. I think just to add to the issue of monarchy, I think what we are doing is actually we want to bring greater clarity to the role of each important institution, including the monarchy and parliament. So when we push for parliamentary reform, we are actually elevating the role of parliament, in the formation of government by making the standing orders, the law clearer, so that parliament is the place that determines who is the next prime minister, not the palace. Yeah. So I think this is the kind of ongoing reform that we need. Strengthening parliament, I think, would also bring clarity to the role of the monarch. Okay, I think with that, we will bring it to the end. Thank you, Thomas, and thank you to all who have gave your comments and questions, unquestioned. What we're going to do next is, I mentioned earlier on that there is a photo booth here. Please take a photo and post it on Facebook with the hashtags of Ketuanan Pengundi or voter supremacy. And then once you have done the photo taking, we have some souvenir for you to take home, which are the birthday flag, notebook, and also a pen drive that has, I think, the history of birthday or something. So, sedikit pengumuman sebelum kita buat wait, sabar dulu, sila duduk, jangan lari. Sedikit pengumuman, kita malam ini akan mengadakan satu forum online bertajuk Ketuanan Pengundi, mengangkat martabat dan mandat rakyat. So if you still have some more questions regarding the 6 demands or what will be discussed tonight, then you can can ask questions online, and we will be there to follow up. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas hadiran dan semangat. Ayo semarakan semangat Ketuanan Pengundi dan membina Malaysia yang lebih demokratik, inklusif dan progresif. Ketuanan Pengundi, hidup rakyat. So, thank you very much. Now I'd like to invite everyone, all our friends who have come here today in solidarity, to come to the front and take pictures with placards and for our photo op. Thank you. Ketuanan.
sure the number runs. The number 3, 2, 1. Come everyone, come where is Janzi? Okay lah. I think it's 2-1. Boleh. Bergerak sikit. Lagi sikit. Okey, kejap. Okey. Foto okey? Okey. Boleh. Terima kasih banyak. Pika? Mana? Chansi. Someone take the rest. Chansi. Awak. Boleh tu ah. Boleh. Okey, jalan dulu. I was wearing a mask. Right. Here we go. Sorry. Tunggu dulu. Okay dah. Alright. Sorry. Okay, can we take one without the mask? Boleh tak? For ourselves. Yeah. Wait. So I ini. think you put first. I think you want to. Okay, sorry. Look forward. Yeah. Okay, without the mask. This is the normal video. Okay, without the mask. This is For us. this is for us. Awam. Dalam. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Raise your hand. Wah, ini awam.